কয়দিন আগে ইন্ডিয়াতে ধুরন্ধর 2 রিলিজ হয়েছে। তো সেই রিয়াকশান এখন পাকিস্তানে দেখা যাচ্ছে। পাকিস্তানের জনগণ যেসব রাস্তায় ফুটপাতে শুয়ে আছে তাদেরকে এখন গুপ্তচর ভেবে তাদের তল্লাশি করছে পুলিশ। দেখো, সবাই একটু দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর আচ্ছা লাগা, मुगामो खुश हुआ। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है। आ जाए। अरे बाबा जी खड़े हो जाए। शाबाश, उठ जाए बाबा जी, आ जाए। बाबा कौन हो? क्या काम करते हो या फिर क्या करते हो? चले बाबा जी, सो जाए। बिना वजह किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। आपको बताओ, सो जाए बाबा। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाए।